ماشین $7000 خریدم расходи сусиш қати $2000 دیگه $9000 қати страховка шуда. Леки вақте ки мо омадам соли якуме ки Америка омада будам я история шуда буд ки мара кидат карда буданд. Чӣ хел кидат карда буданд? Кидати вазмин карда буданд. Ман даже нони хӯрдан надоштам. Не ки зиндагӣ пастию баландӣ доштай, ранги шахмат будай, фақат тоқат кардан дар кор, ҳамаш мегзара. Соҳиби мошина мешавӣ, соҳиби хона мешавӣ, соҳиби ҷойи хоби хушрӯа мешавӣ, соҳиби ҳамаи чиз мешавӣ. Мисол ҳамаи чиз вақт соат доштай барои хича. ҳана ман мехоҳам ки ҳар мардуми тоҷики худмонанӣ ранги ман инам чӣ хел зиндагӣ дорам, тоқат кардам ба вазминиҳои зиндагӣ. рӯзое шуда ки ай чишмои ман оврехтагӣ ки чӣ ба фақат ман азоб кашам, бояд фақат ман азоб кашам дами зиндагӣ. Нестай ки мисол мо ами азоб мебуроем. Яки шукри Аллоҳ медарад. Як рӯзи машааллоҳ борон бордесай. ҳози абед кардем, оҳуво омадам пушти хонада. Индиё борон амин рӯз да тавос сел борид ки мақсад вай шидагирай. Чӣ мегам? ранге ки дарё шидаги об омаде сайраве. чашмаи мо вай кун, вай мекунем. На овои мора гир. На нигоҳ дора чашмаша рихша биша, на грехта. Опа. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Мегам хеле бо як рӯзи дигар, бо як рӯзи хушбахтӣ, уна яктаи дигаш дар иҷа мондай майда чашаи. Дуруна. Ха! На, пеш мебарем, оп, грех. На, грех, ай одам метарсем. На. Опа. Вау, Peugeot кадидем чӣ хел зуд аст. инам инҷа да кам-кам ман тренировка мекунам. имрӯз ҳавои беҳтаринай. ҳамин ай телефон даштана чишмома дард гирифт последнее время. гуфтам ами телефон камтар дур меистам. ана хай бо ина бо телефон қатӣ мекард. вай аспо. ина ҷои Америкада. ана ҷои аспайкунӣ. вау, чизи дӯст доштам дар зиндагӣ аспай ба худо қасам. да тавоқ шурам ки Come ride me, goes cool percentage mümkün arkadaş. Excuse me. Hey. وقتا در چشمات میبینی همین چیزا را حیران میبونی. خیلی جوان بوده. نمیگم. همه ایجاد آدم نیست از زندگی نمیکنه هیچ کس. هیچ کس زندگی نمیکنه. به بانگوشون تیکه تیکه شده اگر بلو شوی حاضره
جدو کنه اینا یک تای خونه شما داشتون شما برادر یعنی قخش رو گیرده اینجا در بگو ما را هممون خونه همه تنسین کنه پیش لیک میرمی؟ خونه گیپسی مده خونه تام کروزه نفهمیدش این هر جای اینترس نگه برادرم فقط جورا در کینو میبینی میدان کلان باز اگر که همینطوری سون بود فوتبال میزده این ایجا زبروش نمیسته نبی راگت که شب که گتریزش نه کیف نه پرمه خشو گرابی سلام علیکم برادران سوزه نغزیم یه محله دا اومدیم که مقصد هیچ که زندگی نمیکنه اینو نگاه کنه کاغذهای زر زدگی گفته که private property توبه کن در امریکای خیلی جوانی میشیده میرابی درخت ها سوزیدگی پیش خونه دادن مقصد من افتم بیم ماشین من کنم ببینم چیگه پایین نگاه کن راه محکم ایستده یک گله در خونه زمینی خیلی جوانی بوده در امریکا نگاه سایت کنم هم توجیکو را ویزا بتام برادرای خودمون بیاندن اینجا مقصد فرما میکشویم کلی همه کنترل با دست میگیریم چی گفتیم برادر ترزو شکسته نمی کاغذو زدن از سونگه که اجاره کرو چی post private property خونه آدم ها خیلی کرو چی باید اونجا اینترس نبانم بشم کنم این همجا شاید آدم خودشی زدی او درون دارای چی نه برادر با یک جایی که میگی که اخیر دنیای آدم نیست آدم ها مردن زبروش اینجا هیچ که زندگی نمیکنه چیه اینجا من نمیدونم ما اونجا مکتب سیوز کرد چه مکتب شونه محلای داره که دمیشتد هیچ که زندگی نمیکنه آدم نیست اینا بیاین زندگی کنه کم تمه فورا پرخال میکنه سری دوستانی تو سر می شود